हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो जी हमारी आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आप सबके फ़ायदे के लिए है, आप लोगों की लाइफ सेविंग वीडियो है। अगर आप लोग इस समर में कई वेकेशन प्लान कर रहे हो, कहीं हाइकिंग पे जाने का इरादा है, कहीं कैंपिंग करने का प्लान बना रहे हो या किसी भी फॉरेस्ट एरिया में अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जाने का इरादा रखते हो, तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि अगर आप उनको मद्देनज़र रखेंगे तो अगर अचानक आप लोगों को सामने कोई बेर वगैरह आ जाए तो आप उससे आराम से आसानी से बच सकते हो। क्योंकि ये तो आप सब लोगों को पता है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा बेर पाए जाते हैं, और सिर्फ एक ये नहीं कि ब्लैक बेर पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ वाइट बेर, ब्राउन बेर, हर किस्म के बेर्स पाए जाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया की बात की जाए तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ये बेर्स पाए जाते हैं। खैर ये बात तो सही है कि बेयर्स हर जगह होते हैं फॉरेस्ट वगैरह में, लेकिन कनाडा में अक्सर लोगों का ये होता है कि समर वेकेशन में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बाहर जाने का, कैंपिंग का, हाइकिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ हमें एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि अगर अचानक से किसी जंगल में आपके सामने बेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, या अगर आपके सामने ना भी आए, अगर आप रात को सो रहे हो और बाहर आपके टेंट के सामने जो कैंप आपने लगाई है उधर अगर आप लोग बेर देख ले तो क्या करेंगे। या इसी तरह से अगर आप रोड से गुज़र रहे हो और आप लोगों को कोई इस तरह हंग्री बेर नज़र आ जाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। एक सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे जहाँ भी हो, चाहे आप कार में हो, कैंप में हो, टेंट में हो, वॉक कर रहे हो, डरना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना। अगर आप लोग पैनिक हो गए ना तो बस फिर समझ जाए कि आप लोगों की भी शामत आई गई है। बहुत पुरसुकून रहना है, बहुत आराम से आप लोगों ने सारे सिचुएशन को हैंडल करना है। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं बातें आप लोगों को बता रही हूँ उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो अगर आप लोग प्लान बना रहे हो, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो ज़रूरी चीज़ें जो होती है वो लिख लेते हैं पेपर पर या नोट पैड पर या कहीं पर भी लिख लेते हैं कि ये चीज़ें चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसमें एक बेर स्प्रे भी लिख ले, क्योंकि आप जब भी कैंपिंग वगैरह पे, हाइकिंग वगैरह पे या फॉरेस्ट एरिया में घूमने फिरने के लिए जाओगे तो अगर बेर का सामना हो आप लोगों को तो आप लोगों के पास बेर स्प्रे ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से आप जब आपके सामने या उस एरिया में बेर आ रहा हो तो आप जब बेर स्प्रे करेंगे तो बेर आराम से आप लोगों से दूर भाग जाएगा। और ये बेर स्प्रे कोई मुश्किल से नहीं मिलता, बल्कि आराम से किसी भी सुपर स्टोर में मिल जाएगा, आप लोगों को वॉलमार्ट में मिल जाएगा, कैनेडियन स्टोर पे मिल जाएगा, कहीं पर भी आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। आप सिर्फ बस उनसे कहें बेर स्प्रे चाहिए, या आप पहले गूगल वगैरह पे सर्च कर ले, आराम से आप लोगों को कई ब्रांड्स के बेर स्प्रे मिल जाएंगे। तो एक चीज़ तो ज़रूरी ये है कि आप अपने साथ बेर स्प्रे ज़रूर लेकर जाए। दूसरी बात ये कि जब कैंपिंग वगैरह पे हम कुकिंग वगैरह करते हैं या जो भी फूड वगैरह अपने साथ लेकर जाते हैं तो उसको ज़रूर कवर करके रखें, उसको किसी एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखें। क्योंकि अगर आप उसको एयरटाइट डब्बे में बंद नहीं करोगे, उसको कवर नहीं करोगे, तो रात को या जब आप लोग वॉक वगैरह के लिए जाते हो तो हो सकता है कि बेर आके आपके खाने की स्मेल उसको जाके वो उसके पीछे पीछे आके वो आप पर भी हमला कर सकता है और आपकी खुराक भी अपना हिस्सा उसमें भी ख़त्म कर सकता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने वॉक वगैरह पर निकलना है, जैसे हम अक्सर बहुत लोग पसंद करते हैं कि फॉरेस्ट वगैरह में किसी भी रूट पे जाके, ट्रैक पे जाके वॉक करते हैं, तो अकेले जाने की बिल्कुल भी गलती मत करें। अकेले जाने में एक तो ये होता है मज़ा भी उतना नहीं आता, नेचर को बंदा एंजॉय तो कर लेता है, लेकिन जो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जाने में मज़ा आता है वो ज़्यादा, मैं कहती हूँ कि वो ज़्यादा चीज़ अच्छी है। तो खैर बेर से बचने के लिए भी हमेशा ग्रुप की सूरत में जाया करें। और वहाँ पर अगर आप लोगों के लगे कि आप किसी घने जंगल वगैरह में इंटर हो रहे हो तो वहाँ पर जाने से पहले आप लोगों को एक काम करना चाहिए, थोड़ी सी ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालनी चाहिए, सीटियाँ बजानी चाहिए, तालियाँ बजानी चाहिए, ताकि अगर उधर इर्द गिर्द या उधर आप लोगों के करीब आसपास ही कोई बेर वगैरह छुपा हुआ हो दरख्तों में, पौधों में, पत्तों में,
تو وہ انسانی آواز سن کر ایک دم سے بھاگ جاتے ہیں، اور جب وہ آپ لوگوں کی آوازیں سنتا ہے آپ لوگوں کو ہلچل بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہاں ادھر تو بیئر موجود ہے۔ تو پھر خیر اگر بیئر کو گزرنے کا راستہ ہی آپ لوگوں کے سامنے ہو، آپ لوگوں کی طرف سے ہی اس کا گزران ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کرنا یہ چاہیے کہ اگر ایک دم سے اچانک سے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تو وہی بات کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا، ڈرنا بالکل نہیں، پینک نہیں ہونا، شور نہیں مچانا، بھاگنا نہیں چاہیے، دوڑ نہیں لگانی چاہیے، بلکہ آہستہ 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 پیچھے کی طرف آرام آرام سے بھاگے۔ اور دوسری بات یہ کہ بیئر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل بھی آپ لوگ نہ خود کو خوفزدہ کریں نہ اس کو غصہ دلائیں، کیونکہ اس طرح سے بیئر کو غصہ وغیرہ آتا ہے کہ آپ جب اس کو ایک دم سے مسلسل گھور رہے ہو تو بیئر کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو خیر سامنے آ جائے تو آرام آرام سے آپ پیچھے ہوتے جائیں، اور جب آپ کو لگے کہ اب آپ سیف ہے تو پھر تھوڑی سی خیر سپیڈ زیادہ کر لیں، لیکن تبھی سپیڈ اپنی زیادہ کریں جب آپ لوگ دیکھ لو کہ بیئر نے اپنا راستہ دوسری طرف کر دیا ہے۔ خیر یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بیئرز کو خوشبو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ لوگ جب بھی اس طرح کے کیمپنگ وغیرہ پہ، ہائکنگ وغیرہ پہ جاؤ تو کبھی کوئی اسٹرانگ پرفیوم نہ لگایا کرے۔ پرفیوم ضرور لگایا کرے، میں پرفیوم لگانے سے منع نہیں کر رہی، لیکن جو بہت اسٹرانگ پرفیوم ہوتے ہیں، جس کی اسمیل بہت زیادہ، خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ بیئرز کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ بیئر ضرور وہ سنتے سنتے آپ لوگوں کے پاس آ سکتا ہے، اگر وہ آپ لوگوں کو کچھ نہ بھی کہے۔ بیئر تب تک کچھ نہیں کہتا جب تک آپ لوگ اس کو تنگ نہ کرو، اس پہ کوئی حملہ نہ کرو، اس کو مسلسل ٹارچر نہ کرو۔ تو خیر اگر وہ کچھ نہ بھی کہے لیکن پھر بھی بیئر سامنے آ جائے تو بھی بندے کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یا اس طرح سے اگر آپ لوگ روڈ پر سے گزر رہے ہو، اپنی گاڑی میں سے کوئی بھی بیئر دیکھ لو کہ وہ بہت زیادہ ہنگری ہے، تو بھی آپ لوگوں کو اگر اس کی ویڈیو وغیرہ یا پکچرز وغیرہ بنانے کا شوق ہو تو آپ یہ نہ کہ گاڑی سے اتر کے اور اس کی ویڈیو بنانے لگ جاؤ، بلکہ گاڑی میں اور گاڑی کا شیشہ بھی اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ بیئرز اکثر ایک دم سے آ کے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو خیر اپنی سیفٹی کا ضرور خیال رکھا کرے، بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے اور اپنے پیاروں کی جان کا خیال رکھیں۔ خیر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں جس کو بھی آپ لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بیئرز کے بچے اگر آپ لوگوں کو کہیں نظر آ جائے تو اس کو بالکل چڑھنا نہیں چاہیے۔ جیسے بہت کیوٹ لگتے ہیں نا بندے کو، بندہ کہے اچھا اس کو ذرا ہاتھ لگاؤ، کیونکہ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ ارد گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک سے آ کے آپ لوگوں پہ کوئی اٹیک کر دیں۔ خیر یہ ساری باتیں ہو گئی۔ دوسری آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے پاس کسی بھی کاغذ پہ رکھ لیں یا اپنے فون میں 911 جو ایمرجنسی نمبر ہوتا ہے وہ ضرور اپنے پاس رکھا کریں۔ اگر کہیں بھی کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے تو آپ لوگوں کے پاس نمبر ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ ایمرجنسی میں کال کر کے اپنوں کو اور خود کو بچا سکے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو فائدہ ملا ہے اور کوئی بات آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔